एक्चुअली पीआयक मेळपाक आयिल्ले जेणे करून तांचे कडेन उलोवन काही जे कितें इन्सिडंट जाला ताजेर आमी कितें फोकस तुमचो कितें आसा तुमचो विचार वी विल नॉट आस्क यू इन्व्हेस्टिगेशन कशा पद्दतीन चल्लां कारण दॅट इज युअर प्रोग्रेटिव्ह हांवें तातूंत लुडबूड करची न्हय आमचें फक्त इतलें आसा की आमी लेटर दिवन वतले आनी सेम टायम आमकां जाय की खरोच जे जे कल्प्रीट जितले आसा ते मागीर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसूं शकता किंवा राजकारणी आसूं शकता किंवा पंचायत लेवलाक काही राजकारणी आसूं शकता तांचेर इच्छीत आनी निश्चित कार्यवाही जाल्ली जाय ताज्या खातीर सगळे गोंयचे एक्टिव्हिस्ट तुमचे मनाय विधानसभेत हांवें अशें नाका लॅप्सीस जालेले सो आमी आमचे कंप्लेंट सबमीट करतो सबमीट इनवर्ट करून स्टेशना कडेन ना जाल्यार तुमकां खबर आसतलें की 7 डिसेंबराक हांगा मोठें कांड जाल्लें हांगा आरपोरा ताका लागून आमी बॅकअप घेवपाक आयल्या की बाबा चवकशी जी पळय आतां लोकांची जावपाची आहा ती खंय पावल्या काय म्हणून तर आमी सगळे एक्टिविस्ट हांगा जमा जाल्यात तांची हांव तुमकां वळख करून दितां हे आसात सचिन भगत सड्यार साकून आयल्यात मागीर हो आसा मारियानो कर्रांव म्हजें नांव दिपेश नायक मागीर संजय बर्डे मागीर शंकर पोळजी उदय मालदार तनोज अडवलपालकर आनी सितेश मोरे तर आतां बर्डे आमचो जो पळय कंप्लेनंट आसा मेन कंप्लेनंट तो तुमकां सविस्तर सांगतलो की बाबा आयज आमी पुलीस स्टेशनाच्या PSक मेळ्ळे PI नाशिल्लो PI कोर्टान गेलो खंय तर आमचे कितें मागण्यो आसात त्यो आमी आतां PSक सांगल्यात एक मेमोरंडम लिहिलां आनी ताणें सांगलां की आपूण तें फॉलोअप करतलो आनी योग्य ती कारवाई करतलो सो संजय बर्डे सांगतलो कशें कितें नमस्कार सगळे आमचे गोयचे भाव बहीण प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि डिजिटल मिडिया आयज पासून तुम्ही गोंयाक लागून खूप जे कितें घडटा ते लोकां समोर हाडून दवरीत आसा तुमचे धन्यवाद म्हणटा एक प्रश्न प्रमोद सावंताक मिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा म्हाका दिसना तो कायद्या पेक्षा व्हडलो म्हणून प्रमोद सावंतान कायदो मोडलेलो आसा सत्यपाल मालीक जो एक्स गव्हर्नर ऑफ गोवा तेणी प्रमोद सावंता बद्दल खूब कंप्लेनी केल्ल्यो फायनली रिजल्ट आमकां गोंयकारांक पळोवचें पडलें की गोंयान केन्ना 25 मनीस जळोन केन्ना मरोंक ना अशे 2 एक्सिडंट 3 एक्सिडंट आमी शिरगांवाचे जात्रेक पयले फाटल्या दिसांनी चेंगरा चेंगरीन आमचे 6 जाण पिड्ड्यार जाल्लेले 4 5 6 कितले जाण ते पिड्ड्यार जाल्ले तेजेर सुद्दां आयज अननोन पर्सनाचेर FIR जाल्लेले अननोन पर्सन हांव गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक एक्यूज करता कित्याक लागून ऑन द रिकॉर्ड ऑफ पार्लिमेंट आमच्या सॉरी असेंब्ली फ्लोराचेर जेन्ना एक ताका आमदार BJPचो विचारता संकल्प आमोणकराक संकल्प आमोणकर ताका प्रश्न करता सॉल्ट पेनान तुमी ताका परमिशन कशें दिलें काय म्हणून तेजेर वचून गोंयचो मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड सांगता आय वील लूक इन टू दीस मॅटर आयज रिजल्ट कितें जालो तेन्नाच जर तेणी पळयलें 6 म्हयन्या पयलीं आयज 25 जाणांचो जीव वाचतलो आसलो ताका जबाबदार कोण मुख्यमंत्र्यान आयज पासून गोंयचे जनतेक सांगूंक ना आयज सगळे इल्लिगल कनेक्शन जे दिल्लेले आसा परमिशनां जी दिल्लेली आसा भितरसून हांव कोंकणीच्या शब्दांनूच उलयतां आमच्या गोंयच्या लोकांकूय कळपाक जाय आमी चवथीक नारिंगां पेटयतात फुगटी पेटयतात अशें वयर ते बाण सोडटात आयज हांगा ही जी नारिंगां जी पेटलेली जी आहा म्हणटा आनी गोंयचो सरकार गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता ही नारिंगां जी पेटलेली आहा न्हू ताका लागून उजो लागलो तर उजो लागलो कसो ताका कनेक्शन ताका जे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जे आसा तितूनसून जे गॅसीचें कनेक्शन जे आसा भितरसून ती नारिंगां पेट्टा म्हणजे लायटीचे जे कनेक्शन जे आसा चारूय सायडीक जेन्ना उदीक जेन्ना आसा म्हाज्या गोंयकारांकूय कळपाक जाय आमी चारूय सायडीक जेन्ना उदीक जेन्ना आसता तेन्ना इल्लेशे स्ट्रक्चर जे आसता हे इल्लेशे स्ट्रक्चर जे आसले पयलींचे तेन्ना कोण थंयसर एकटो भाव आमचो मीठ काडटालो मीठ ताका एरिया कितली आसता 3 बाय 4 स्क्वेअर मिटर म्हणजे 12 स्क्वेअर मिटर आसता किंवा 20 स्क्वेअर मिटर आसता इल्लीशी खोप आसता तेजें रुपांतर आयज टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग आसून वर्टिका डोंगूर आसूं किंवा तेज्या पयलीं कोण जर टावन प्लॅनर आसा तेंच्यांनी ताका परमिशन कशें दिलें उदकान जर परमिशन जर तुमी दिला चारूय सायडीक जे उदीक जेन्ना आसता ताका प्रोटेक्शन कशें आसपाक जाय सगळी सायड तुजी सारकी सगळी तुका लायटीची कनेक्शनां बाकीचे पंचायतीचे लायसन्स सगळी लायसन्स सारकी आसपाक जाय न्ही पूण हेका गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो जबाबदार आसा आयज तुमी आयज हे करून आतां पंचायत डायरेक्टर जे आसा सिद्धी हळणकर जी आसा
तिका एकट्याकूच एक्यूज कित्याक लागून केला? तेज्या वांगडा नवो जो डायरेक्टर जो आसा तेका प्रमोद सावंतान तेका राखण करपाक आपली दवरलेली आसा आनी गोंयचो सरकाराक हो सांगता आपूण राखणदार म्हणून. हो राखणदार जावं शकना. मिस्टर प्रमोद सावंत हो राखणदार जावं शकना. तेणी राखणदाराची देवूळ सुद्दां मोडलेले आयज तुमकां खबर आसा. आमी तेका प्रमोद सावंतचो सरकार, पंचायत डायरेक्टर न्ही, पंचायत मिनिस्टर जो मिस्टर मोहीन कुदिन्हो जो आसा हेका खरोखरोच रिस्पॉन्सिबल आहा. कित्याक लागून? डायरेक्ट हे जे आसा न्ही, जेन्ना कोण कंप्लेंट करता, कंप्लेंट करिना फुडें पंचायतीसून डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन वयता. डायरेक्टर ऑफ पंचायत तेका विदाउट गोईंग ऑन द सायटीर केन्ना वचना. इलिगल स्ट्रक्चर जो पळयना, एडवोकेट सांगता तेका हे कामाक लागून स्टे दी. जेन्ना सायटीचेर वचना फुडें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जेन्ना आसता कन्स्ट्रक्शनाचे, तो वचना फुडें तेंच्यांनी स्टे दिवपाची आसता. इलिगल कामाक जेन्ना जो कोण स्टे दिता न्हू तितलो तो बी ताका जबाबदार आसा. आयज तेजे वयर कोण आसा? डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचेर वयर कोण आसा? मिस्टर मोहीन कुदिन्हो जो आयज जो मिनिस्टर जो आसा तो तितलोच जबाबदार आसा. आयज पासून तेजी इन्क्वायरी कित्याक लागूंक जायना? तेजो फोन कोणाक कोणाक करता त्या दिसा तें आमकां कळपाक जाय न्हू गोंयकारांक. आतां 25 जाण पिड्ड्यार जाले. खरोखर दुख्ख कितें दिसता. फाल्यां 19 डिसेंबर आमचो गोवा स्वतंत्र जावन आमकां कितलीं वर्सां जालीं. तेज्या उपरांत असो इन्सिडंट केन्ना घडलेलो? आनी म्हाजें घर म्हणटा न्ही, हांव मिस्टर प्रमोद सावंताचो हेजेर निशेध करता. म्हाजें घर म्हणून लोकांक जर सांगता न्हू तूं, आनी इलेक्शन आनी मेन गजाल कितें जाली, इतलो इन्सिडंट व्हडलो मर्डर हेंच्यांनी केल्या उपरांत हे इलेक्शनान इतले बिजी आसा न्हू, जेयता खाता उपाशी रावता अशें ना. उपाशी रावना ते आयज मजा करीत आसा. गोंयचें नांव येदें व्हडलें पिड्ड्यार करून सेंट्रलाक जी नॅशनल जी मिडिया जी आसा वयर सगळ्या लोकांक कळ्ळें, जगाचेर कळ्ळें की मिस्टर प्रमोद सावंतान आमची गोंयची वाट लायली म्हणून. आमी आयजूय सांगता, आमी हे जे आयज कंप्लेंट केलेली आहे, FIR कर म्हणून सांगला, अंडर रिक्वेस्ट केला, रजिस्टर FIR अंडर सेक्शन 173 ऑफ 1 BNSS ऑफ 2023 अगेन्स्ट द बर्च बाय रोमियो लेन. तो कसो येयलो भितर? आयज तेणी कोणाक पयशे दिले, कित्याक लागून पयशे दिले आनी कित्याक लागून म्हणूंक ना? भितर कोण कोण जबाबदार आसा? लायटी चीफ इंजिनियर तो जबाबदार आहा. एक्सायज डिपार्टमेंट जे आसा, एक्सायज डिपार्टमेंट एक्चुली कोणाक कन्स्ट्रक्शन केल्या उपरांतूच सगळी फिजिबिलिटी असल्या कारणान ताका लायसन दिता. सगळें आसपाक जाय. हितून सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंट गोंयची जी आसा तितली जबाबदार आसा. आमी गोंयच्या जनतेक सांगूंक करता, मिस्टर प्रमोद सावंत हो लोकांक आयज फटयत आसा. भिवपाची गरज ना म्हणटा न्ही, हो खरोखरोच तेजो शब्द कोणाक आसा जो इल्लिगल करता न्हू ताका भिवपाची गरज ना. हो शब्द तेजो खरो आसा. आमी मुद्दम मागता की तेजेर FIR जावपाची, मिस्टर प्रमोद सावंताची सुद्दां इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी प्रमोद सावंतान ऑन रिकॉर्ड जेन्ना सांगलेलें आपूण तेतून लक्ष घालतलो, आनी तेन्ना जर लक्ष घातलें न्हू 25 फॅमिलीचो आयज जीव वाचतलो आसलो आनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावचें नासलें. आतां राष्ट्रपती भवन जें आसा न्ही, राष्ट्रपती भवनात आमी मिस्टर प्रमोद सावंताचेर कंप्लेंट केल्ली. ही पळय 12 डिसेंबर 2024 म्हाजें नांव संजय बर्डे, म्हाज्या वांगडा दिपेश आसलो, म्हाज्या वांगडा शंकर पोळजी आसलो आनी सितेश मोरे आसले. आमी 4 जाण गेल्ले आनी सत्यपाल मालिकान सांगलेले गोंयचो चीफ मिनिस्टर भ्रश्ट म्हणून. आनी तेजी व्हिडिओ, तेजी CD आमी राष्ट्रपती भवनात तेंची रजिस्ट्री जी आसा तिका दिल्ली आनी तिका आमची युअर एक्सलन्सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तिका बी आमी दिल्ली. आनी तितून म्हटलेलें की गोंयचो चीफ मिनिस्टर इलिगॅलिटीज खूब करता आनी तेन्ना जर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियेन जर एक्शन जर घेतलेली न्ही आयज आमचें गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावचें नासलें. हेतूनसून ताका आमी मागता की गोंयचे चीफ मिनिस्टर हेका जबाबदार आसा आनी गोंयचे चीफ मिनिस्टरान आपूण सांगलां ऑन द फ्लोर. आतां तेज्या वांगडा BJPचे जितले MLA जे आसा, जितले BJPचे मिनिस्टर जे आसा न्हू मिस्टर प्रमोद सावंताक सपोर्ट करता म्हणून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. ताका लागून स्टेप डावन इमिजिएटली जावपाची आनी प्रमोद सावंत कायद्या पेक्षा व्हडलो न्हू म्हणून आमी सांगता आनी आमी सुद्दां कायद्या पेक्षा व्हडले न्हू. आनी एक गजाल लास्टाक वयता सांगता, आतां जेका आमी ताका एक्यूज म्हणटा, आरोप सिद्ध जाल्लो ना, ते आपणाक कोर्टान सांगता काल ते प्रे करता की आपले जिवाक सारकें ना, आपलो बॅकबोन दुखता म्हणून ताका हे दिवपाची, गादी दिवपाची म्हणून. मिस्टर प्रमोद सावंताक आमी गोंयच्या लोकांनी गादी दिल्या. कित्याक लागून दिल्या? एका गादी दिवपाक. मिस्टर प्रमोद सावंताक गादी आमी कित्याक लागून दिल्या? गादी म्हणजे कितें? आमी बॅड म्हणटा, बॅड बरी ताका न्हिदपाक जाय, व्हडले पयशाकार न्हू ते. आतां तेंच्यांनी इलिगॅलिटीज करपाक तेंच्यांनी कोणाक पयशे दिले आनी तांकां आयज एक्यूज जाले. आमकांय बी कळटा की सरकारान BJPचो सरकार हो इलिगली गोंयांत चलता, पयशे दिल्या उपरांत कितेंय चलता. हे जावंक फावना.
त्यांच्या वांगडा जी पंचायत एरिया आतां कोस्टल बेल्टाक जी आसा, कोस्टल बेल्टाक जर हेज्या फुडें अपघात जर घडलो आनी कितें जालें आनी आतां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कितें करतात, आमी तुमकां खबर आसतली, आमी म्हाल्या कडेन गेल्या उपरांत आमकां दाडी जर करपाक जर आसा न्हू, मातशी वयल्यान ट्रीम करतात, मातशी ट्रीम करतात, फूल ट्रीम करून सांगल्यार करिना. इलिगलिटी जितली जे गोंयांत जी आसा हांगा ती दिसा तेंच्यांनी मातशें कितें जायना फुडें रोखडेंच तेणी बारीकशें मोडलें. CRZ जो रूल जो आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे आसा तितले ते बी जबाबदार आहा, तेंची चवकशी जावपाक जाय की तेंच्यांनी हेका लायसनां कशी दिली. पोल्युशन इन्क्लुडींग ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा न्हू तांकां FIR जावपाक जाय आनी तांकां भितर उडोवपाक जाय. जो पर्यंत तांकां भितर उडयना तो पर्यंत कोणाक शिक्षा जायना. तो पर्यंत शिक्षा जर जायना न्हू तर तुमी समजून घेवपाची प्रमोद सावंतान तांकां बी सांगलां आसतलें भिवपाची गरज ना म्हणून. थँक्यू. Okay. Press is going on now. हमारे नो फेराव आयज येयला आमी उलो संजय बाबान उलो मारलो सगळे एक्टिव्हिस्ट आमी येयले आयज एक कारण जो पळय इन्सिडेंट घडला आनी 25 जाणांचो पळय जीव गेला ते आयज आमी कंप्लेन दिवपाक इन्वेस्टिगेशन खंय पावलां, कोणाक कोणाक हें केल्या. लुथरा ब्रदर्सांक हाडले, ते मेन एक्यूज एक बिझनस म्हण इन्वेस्टर्स येयल्यात ते, पूण त्या इन्वेस्टरांक कोणें सपोर्ट केला, खंयच्या डिपार्टमेंटान सपोर्ट केला, कित्याक केला, तेजें कमिशन कोणाक वयता. आनी हेचो भारत 25 जाणांचो जीव फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ गोवा, हांव जाल्यार म्हज्या हितून सगळ्यांच्या सिनियर कहो दिसता हांव, हिस्ट्री इन गोवा हो जीव लासोन मरपाचो आनी तें जाल्यार कोस्टल बेल्टाचेर एक अजाप दिसता. अजाप म्हणजे कितें, हितून जबाबदारी कोण, आमचो पयलो गोवा गव्हर्मेंट, प्रशासन कोण पळय डिपार्टमेंटांनी लायसनां दिल्या आनी दोळे धांपून तांकां चलोवपाक दिला ते पयले रिस्पॉन्सिबल. जावं फायर एंड सेफ्टी, हेल्थ, TCP, मागीर पंचायत, उरलेले डिपार्टमेंट आहा, ब्युरोक्रेट्स आहा, तांकां पयले दिवपाक हें करपाक, तेंचेर FIR जावंक जाय, तेंची कारवाय जावपाक जाय पयली. हे इन्वेस्टर येयले, तांकां इन्वेस्टर येतात आपणाचे बिझनस ते 1 नंबरान करूं 2 नंबरान करूं, तांकां कितें जाय आपणाचे बिझनस चलोवपाक, पूण परमिशन कोणा दिता, दोळे कोण बंद करता हें चलोवपाक, इलिगलिटीज कोण करता, तेंचें कमिशन कोणाक पावता, तेंचें कांय येना विचार ना. पंचायत मिनिस्टर, ट्युरिजम मिनिस्टर, TCP मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, हे फूय आहा, हेंचो आवाज कितें आहा, आनी हेचो कोण हेड कोण, आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर. आनी आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर हें उगी घेवन उगो रावता कित्याक, हेचेर सगल्यांचेर हेका दवरले तेका दवरले, हे धाकटुल्या नुस्त्यांक दवरले म्हणून जायना. हेचेर फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन्क्वायरी जावपाक जाय, हेचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय, कोणें परमिशनां दिल्या पळय ती तेन्नाच. आनी हे आतां हो इन्सिडेंट एक घडला ह्या कोस्टल बेल्टाचेर, विचार करुया कितले इलिगलिटी चलतात ती पयली आतां खरें आहा सारकें आहा वो ना पळय ते पळोवपाचें. तशेंच आमच्या भितर गेल्यार जी पळय आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर केला, इवन फॉर हे आसल्यो पार्किंग प्लेस आहा ते आहा पळय त्यो कन्वर्ट केल्या शॉपांनी, एक्सेस ना तें हें करपाचें पळोवपाचें. हो इन्सिडेंट गोंयांत घडला आनी हेच्या फुडें जायते जातले. आयज ट्युरिजम इंडस्ट्री हेका लागून काबार जावपाची, आनी काबार जाल्ले कडेन आहा हे हाडून तुमी इन्वेस्टर हाडून तुमी इन्वेस्ट करून तांच्या कस्टमरांक मारतात, हो जबाबदारी आमचो गोवा गव्हर्मेंट. हेचेर पयली इन्क्वायरी जावं, ताकाच लागून आमी कंप्लेन दिल्ल्या कडेन आहा. हेचेर ज्यो कंप्लेन आमी पळय मागला त्या भाशेन त्या पद्दतीन हिंगा इन्वेस्टिगेशन जावपाची पुलिसे कडेन चड गरज आहा. म्हजें नांव शंकर बोळजी. आतां हांव मातशें एक तुमकां डिफरंट सांगता. सगळ्यान पयलीं कंप्लेंट जावपाक जाय मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटीचेर. ही जी मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी आहा न्हू, ही म्हणटा सगळो कोस्टल बेल्ट आपलो म्हणून. जाल्यार हेंच्यांनी पयलीं परमिशन दिला जाल्यार चॅक करा. हे जितले हे आहात हे डिस्कोज, पब्स, बार एंड रेस्टॉरंट जे इलिगली थंय घातलेले आहा, हेंच्यांनी पयलीं परमिशन दिला जाल्यार हे करा. कित्याक बायणा बिचाचेर एक शेक घालतलो जाल्यार हेंचें परमिशन जाय, हेंचें परमिशन जाय पयलीं. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सगळीं गोंयची डिपार्टमेंटां जितल्या जाणांनी हांकां परमिशन दिलां सगळ्या डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर पयलीं सस्पेंड जावपाक जाय, हेंचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय पयलीं. आनी ते कन्सर्न ऑफिसर जेंच्यांनी परमिशनाक सायनी मारल्या तांकां पयलीं सस्पेंड करा आनी तांकां पयलीं तेंचेर इन्क्वायरी बसया सगळ्यांचेर, इन्क्लुडींग द मिनिस्टर्स.
ईच अँड एवरी वनाचेर जावपाक जाय. कित्याक सांग, हो जो ब्रुटल एक्ट जाला न्हू, कित्याक ही जी ट्रेजेडी जाल्या ही गोंयच्या टुरिजमाक एक डाग. खंयच्या तोंडान तो टुरिजम मिनिस्टर सांगता गोवा इज ओपन फॉर टुरिजम म्हणून. कसले रे तुमी? अरे तेंचें मडें शांत जावंक ना, अजून मडें जळोंक ना तेंच्यांनी, शांत जावंक ना, आनी तूं सांगता गोवा इज ओपन फॉर टुरिजम म्हणून. लोकांच्या मड्याचेर टुरिजम, लोकांच्या मड्याचेर फकाणां करून उठल्या मरे. सांगा आमकां कोणी हप्ते घेतलेले ते. हांसोन जे कोणी हप्ते घेतल्यात न्हू, लाखांनी आयज एमपीन स्टेटमेंट केला कितलेशे हप्ते घेतल्या काय लाखांनी म्हयन्याच्या म्हयन्या. सांगा आमकां कोणी घेतल्यात ते. कित्याक आयज हो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आयज प्रमोद सावंत जे उलयता न्हू ती सगळी फटिंगपणां. तेणी सो खुशीन रिजायन जावपाक जाय. कित्याक म्हाजे कडेन हें जायना म्हणून. आनी कितल्या लोकांचो मर्डर पळयतलो, कितल्या लोकांक मारून उडयतलो, कितल्या लोकांचो जीव घेतलो, कितल्या लोकांचे रक्त तोंडाक लायतलो, सांग रे आमकां. आयज जे 33 लोक आहात न्हू हे निकम्मे, हेंची कापासतात ना ते सरकारान बसपाची, थंय बसून सरकार चलोवपाची कापासतात ना. सगळ्या स्तराचेर हे मिनिस्टर्स आहात ते फेल जाल्लेले आसा. सगळ्या स्तराचेर तुम्ही ईच अँड एवरी डिपार्टमेंट पळया, इन्क्लुडींग एड्युकेशन, TCP, फॉरेस्ट, सगळी डिपार्टमेंटां सगळ्यांचे हात करप्शनान बुडलेले आसा. आनी ह्या लोकां खातीर आयज गोंय काबार जाला, गोंयकार काबार जाला. आयज जर टुरिजम काबार जातलो तो कोणा खातीर जातलो खबर आहा? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो आनी टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा खातीर. आयज जर गोंयच्या लोकांच्या पोटाचेर कोण पांय थेयतलो जाल्यार हे मंत्री थेयतले गोंयच्या लोकांच्या पोटाचेर. म्हणून तुमकां सांगता भायर सरा आनी आवाज उठाया हेंच्या अगेन्स्ट. कित्याक हे जे आयज घडलां हे धाप्पाचो प्रयत्न चालू आसा. आनी कोण इन्क्वायरी करतले रे? ज्यांच्या लोकांपातल्यान कैदी पळोवन गेले ते इन्क्वायरी करतले. सिद्धी नायकाक जेंच्यांनी न्याय दिवंक ना ते इन्क्वायरी करतले. हेंचे कडेन इन्क्वायरी जावची ना, हेंचे कडेन इन्क्वायरी कशी जावची ना. हांव मागता सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन तेंचे कडेन इन्क्वायरी दिया. कित्याक हे जे लुथरा ब्रदर्स आहात न्हू हे बाबा हे सारके पयशान ताणटे. वर्साचो कितलेशे कोटीचो धंदो तेंचो, आनी हो धंदो करपाक हेंच्यांनी दिला हेंकां, हेंच्या आशिर्वादान जाला सगळें. म्हणून आयज गोंयकार भोगता धाकता. आनी आयज म्हाका एक सांग, आयज सरकारान स्वता दाखोवन दिलां की आमी इल्लिगल आसलेले म्हणून. जाल्यार रोमियो लेन मोडपाक कित्याक पावले सोमतेच हो इन्सिडंट जातकूच? आयज प्रमोद सावंताच्या सरकारान दाखोवन दिलां की आमी जे तांकां परमिशनां दिल्ली ती सगळी इल्लिगल म्हणून. जर लिगल आसलेली जाल्यार ते मोडपाक वयचे नासलेले. आयज सगळे जे बिचाचेर सगळे इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आहात न्हू ते सगळे मोडपाची गरज आसा. सगळे मोडपाची गरज आसा. बारीक मोडून लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावं नाका. अरे एक शेक जर आमचो गोंयकार घालता जाल्यार तेका ते 4 म्हयने खातीर नाल्यार 5 म्हयने खातीरूच शेक घालपाक मेळटा. आनी मागीर ते पावसान तेका शेक काडचें पडटा. हेंची स्ट्रक्चरां कशी उबी आसात रे? यांची स्ट्रक्चरां कशी उबी आहात? हांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनां कशी मेळ्ळ्या? हांकां उदकाची कनेक्शनां कशी मेळ्ळ्या? हांकां एक्सायजाची कनेक्शनां कशी मेळ्ळ्या? बाकीच्या पोल्युशनाची कनेक्शनां कशी मेळ्ळ्या? TCB हांकां परमिशन कशें दिलेलें आहा? हे सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटां गोंयच्या घट्टणाचे आनी निसाणपणाचे शिल्पकार आसा. हे TCP डिपार्टमेंट आहा, हे आमचो विश्वजीत राणे जो आहा हेचे कडेन आसा. आनी तेणी पयलीं म्हटलें बाबा रे तुज्या पांयां पडटा, तूं रिजायन जा. तुजे कडेन एक डिपार्टमेंट सारकें जायना. फॉरेस्ट टायगर रिजर्व कर म्हटलो तो जायना तुजे कडेन. हेल्थ तुजे कडेन सांगूंक जायना. TCP तुजे कडेन सांगूंक जायना. तूं कितें करतलो? फक्त भाशणां टॉक. अरे जिखले म्हणून तुमी व्हडले मंत्री जायना. इलेक्शनां कशें जिखता तें आमकां खबर आसा. आयज काळाची गरज आसा हे गोंय सांबाळपाची आनी ह्या मंत्र्यांक सगळ्या गोंयकारांनी प्रश्न विचारपाची की आयज तुमी हे गोंयचे घट्टण निसाणटाण करपाक कित्याक उठले आनी लोकांच्या जिवार कित्याक उठल्या ते जागे जाय. आनी हांकां विचारा प्रश्न. सदांच एक्टिविस्ट प्रश्न विचारचे ना. आमी 5-6 बोडका येता आनी विचारता तुमी कितें करता? भायर सरा मरे, विचारा मरे. आयज इल्लिगलिटी जाल्यार इल्लिगल सगळे उलयता जाल्यार भायर सरून उलयना कित्याक? तुमी उलयना म्हणून आयज सगळी पाड पडले, हे माथ्यार बसले. आमी प्रेसिडेंटाक गेल्या वर्सा मेमोरंडम दिल्लो हे सरकाराच्या अगेन्स्ट. गेल्या वर्सा दिल्लो आनी पयलींच सांगलेलें. आनी प्लस एसेंब्लीन हो मुद्दो मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर हेणी काडलेलो जो तेंच्याच सरकारान आसा. कितें? आनी सीएमान तेका उत्तर दिलेलें आपूण दखल घेतलो म्हणून. केन्ना? आनी 500 लोक मरतकूत जेन्ना आंगार येयला न्हू तेन्ना हे आतां सगळे मोडपाक बिडपाक धांवल्या हेवटेन. हांगासून ते काणकोण मेरेन जितले इल्लिगल स्ट्रक्चर आहा सगळे डेमोलिश जावपाक जाय. आमी फाटल्यान लागतले तुमकां पयलींच सांगता. आनी हो मुद्दो आमी सोडचे ना. कित्याक ह्या दिल्लीकारांनी गोंयचे घट्टण निसाणटाण हे दिल्लीकार गोंयच्या लोकांच्या पोटाचेर पांय ठेवपाक येयले. आनी हांकां साथ दिवपी हे पॉलिटिशियन आयज सगळे मिनिस्टर आनी आमदार हात वयर काडटा अशें हांव ना सरपंच आसा, हो आसा, तो आसा. तुमी कितें करताले? तो न्हिदलेले? हांव मायकल लोबोक विचारता रे, तूं इतले दीस कितें करतालो? मायकल लोबो तूं कितें करतालो इतले दीस? तूं न्हिदलेलो? आतां लोकांचेर बोटां दाखोवन येयला ती. सगळ्यात पयलीं मायकल लोबोचेर एक्शन घेया. देव बरें करूं. नमस्कार, अनुज अडवलपालकर. इन्सिडंट ज्या दिसा जालो
त्या दिसा त्वरित मुख्यमंत्री आणि फायर डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर थंय आशिल्लो. कितें तें धापपाक आयिल्ले हें कोणाक कांय कळना जालें. पण कोणीच त्या आस्थापनाचें नांव घेवन त्या ओनराचें नांव घेवना. आनी म्हाका दिसता व्हेरी नेक्स्ट डे एक्टिविस्टांनी त्या ओनराचें नांव घेतलें, द पर्सन हू वॉज रनिंग द पर्ज बाय रोमियो लेन, आनी तागेलें नांव सौरभ लुथरा. आतां एक लक्षांत दवरा, हो दिल्लीवालो न्हय, हो सौरभ लुथरा जो आसा पळय लुथरा, हो गुजराती. हें पयलीं लक्षांत दवरा. हाका प्रधानमंत्र्याचो तर आशिर्वाद ना मरे, मोदीचो आशिर्वाद ना मरे. ताज्या कारणामुळे गोंयांत तो बेभानपणे येता, तुगेलें ते क्लब घालता हांगासर, लोक भायल्यान हाडटा आनी गोंयचे आमची सगळीं डिपार्टमेंटां ताका न विचारता परमिशनां दिता. आनी जळ्या नंतर ती जाळपोळ जाल्या नंतर लोकांक कळटा गोंयच्या आनी गोंयच्या भायर म्हणजे संपूर्ण भारताक कळटा की बाबा गोंयचो एकूच मनीस मरूंक ना. पण सेम टायम तो गोंयचो आसूं किंवा भायलो आसूं, 25 लायफ इज नॉट एन इजी थिंग. आतां आमी जशें म्हणा तशें 25 लोक पहलगाम मेले, टेररिस्टांनी अटॅक केलो तांचेर आनी ते मेले. आमच्या देशाच्या पंतप्रधानान सांगलें कितें की आतंकवाद्याचेर अटॅक करपाक जाय आनी पाकिस्तानाचेर अटॅक करपाक जाय म्हणून. आज पंतप्रधानाक विचारता, माननीय आमचे देशाचे पंतप्रधान मोदीजी, तुमकां आज विचारता प्रसार माध्यमांच्या थ्रू, आतां गोंयांत 25 लोक मेले, तुजो अटॅक कोणाचेर आसतलो? गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर? गोंयच्या जितले जे पावर आसा राजकारणी, तुज्या पक्षाचे, तुज्या पार्टीचे आज हे राजकारणी, तांचेर तूं इन्व्हेस्टिगेशन करतलो, अटॅक करतलो आनी अशी परत गजाल जावची न्हू म्हणून तूं कितें बाबा डिसिजन घेतलो? हे आज एक्टिविस्ट विचारता. आनी तिसरी गजाल सगळ्यांत इम्पॉर्टंट, जेन्ना हो इन्सिडंट जालो ताज्या नंतर गोंयचो आमचो ट्युरिझम मिनिस्टर भायर येवन ताणें कितें म्हळें की हे जी क्लब जे आसा पळय, मुद्दम आयकून घ्या, हे जे क्लब आसा ते ट्युरिझमाच्या अंडर येना. पण प्रसार माध्यमांक मुद्दम हांव एक गजाल सांगता, तुम्ही जर टुरिझम ट्रेड एक्ट जर वाचिल्लो आसा जाल्यार प्लीज हांव तुमकां सांगता 85 टुरिझम एक्ट 1985 मुद्दम वाचा. ताज्या नंतर एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 आसा आनी ताज्या नंतर अमेंडमेंट 2024 केल्ले आसा. पण म्हाका इतलें सांग, हे क्लब जितले चलता तातूंत बार एंड रेस्टॉरंट ना रे. सो बार एंड रेस्टॉरंट टुरिझम एक्टाच्या अंडर येना. कोणाक तुमी कायदो शिकयता? आमी मूर्ख हांगा बशिल्ले आसा ते. हांव टुरिझम मिनिस्टराक एक गजाल सांगता, बाबा आयकून घे, आमकां मरे पिशान काडू नाका. आनी गोंयचे लोक खूब शाणे आसा. लक्षांत दवर, टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या अंडर हे जर पब एंड डिस्को येता कशा पद्दतीन तुका हांवें सांगलो, तो म्हळ्यार तुगेले फूड एंड ड्रग्स रिलेटेड एक्टिविटी जी जाता ती टुरिझमाक लागता. आनी बार आसा पळय, एक्सायज डिपार्टमेंट जे हे बाराचे आनी रेस्टॉरंटाची जी बिझनसा करता, इट कम्स अंडर टुरिझम डिपार्टमेंट बिकॉज यू आर एन लायसन्स इशुईंग ऑथॉरिटी आनी रजिस्ट्रेशन ऑथॉरिटी तितलीच तूं जबाबदार आसा. सो सांगपाचो विशय इतलोच आसा की 25 लोक गोंयांत मेले अशें समजू नाका, तर तांकां निश्चित ह्या सरकारान जिवंत मारले आनी तांचेर क्रिमिनल ऑफेन्स जावपाची गरज आसा. क्रिमिनल ऑफेन्स जशा पद्दतीन बर्डन म्हणा अंडर 73(1) कितले तो 173(1) हातून तांचेर FIR जावपाक जाय. आनी सगळ्या गोंयकारांची मागणी आसा की जे कोण मेल्या पळय, हे भारताचे जे नागरीक मेल्या पळय, तांच्या फॅमिलीक न्याय मेळपाची आनी न्याय दिवपाची गरज आसा. आनी लास्ट एक गजाल सांगता, आतां हो इलेक्शन ZP इलेक्शनाचो पिरियड, सगळ्या लोकांक सांगता की संपूर्ण गोंयभर कशा पद्दतीन भारतीय जनता पार्टी आनी तांगेलो मुख्यमंत्री आनी तांगेले सरकार कशा पद्दतीन चलता आनी हे सरकार चलयता.
हाजेर मातशें किनली ऑब्जर्वेशन करा, म्हणजे बारीक नजर ठेवा, जेणे करून तुमकां स्वताक समजतलें की जाती आनी धर्म हाज्या भायर वचून मनीसपण सांबाळप आनी गोवा सांबाळप आनी गोंयान आमच्या माणुसकी दवरप हें इम्पॉर्टंट आसा. आनी वोट करता आसतना वायजली वोट करा, जेणे करून फुडें ह्या गोंयांत अशी कसलीच वायट घटना घडची न्हय. धन्यवाद. 7 तारखेक हो इन्सिडेंट जालो, उजो पेटलो, 25 लोक थंय मरण पावले. आमी 10 तारखेक हांव, शंकर, बर्डे, त्या भायर उदय, 4-5 एक्टिविस्ट गेले आनीक आमी एक लेटर बरयलें डेप्युटी कलेक्टराक की बाबा रे हे जे पळय कोण लॅप्सीस जाल्यात, जे कोण रिस्पॉन्सिबल जाल्यात, कळ्ळें तुका, तांचे मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी तुवें करपाक जाय. तर ऑलरेडी ही सीएमान मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करपाक सांगिल्ली. तर आमी कितें म्हणलें की बाबा रे जी मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी तुमी करतात ती फ्री फेअर आनी ट्रान्सपरंट जावची ना. त्या खातीर तुमी कितें करात, त्या खातीर ते CBI इन्क्वायरी नाजाल्यार कोण रिटायर्ड जज पळय आसात तांची एक बेंच जी म्हणल्यार 2 जाणांची बेंच आसता, केन्ना 3 जाणांची आसता, 4 जाणांची आसता, ते रिटायर्ड बेंचीच्या जे कोण जजीस आसात तांकां धरून कितें काय म्हणल्यार तुमी इन्क्वायरी ती कंडक्ट करात. कित्याक आज पर्यंत जितले पळय इन्सिडेंट जाले ताजो कोणाचे सोक्षमोख लागलो ना, कोण अकाउंटेबिलिटी घेना, कोण जो पळय कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ताका पनिशमेंट जायना. तर आज कितले दीस जाले, आज 9 तारखे साकून आज जवळ जवळ आतां आज 18 तारीख जाली. तर आमकां दिसना कितें मुवमेंट व्हडलो असो कांय जालो ना. आमी पळयतात की जे पळय आतां कोण धरल्यात, जे अकाउंटेबल आसात, फॉर एक्झाम्पल डायरेक्टर ऑफ पंचायतीची कोण आसा CP हळर्णकर, तिका कितें काय म्हणल्यार आपले सस्पेंड केल्या. ताजे नंतर आरपोराचो जो विलेज पंचायतीचो सरपंच आशिल्लो आनी सेक्रेटरी तांकां कितें काय म्हणल्यार पुलीस स्टेशनाचेर आपयले आनी सेक्रेटरी कितें काय म्हणल्यार सस्पेंड केलो. आतां उरले ते कोण गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डाचे, कळ्ळें तुका, की फॉर्मर सेक्रेटरी कोण शर्मिला मोंतेरो जी पळय आसा, ताजे नंतर फायर एमर्जन्सी सर्विसीस तांकां लॅक ऑफ मॅन्डेटरी NOC जी पळय दिल्ली, कळ्ळें तुका, विच इज अ फेल्युअर थंय जाल्ली. ताजे नंतर मागीर पुलीस डिपार्टमेंट जे कोण IPS ऑफिसर जे सिनियर आशिल्ले, जे लोकल ऑफिसरां कितें काय म्हणल्यार तांची ऑर्डर इग्नोर करताले आनी टायम टू टायम कंप्लेनी दिवन कितें काय म्हणल्यार सेफ्टी प्रिकॉशनाची तशेंच सावंड पोल्युशनाची हे वायोलेशन जे पळय जाताले ताजेर कसलीच कारवाई करनाशिल्ले. मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कळ्ळें तुका, तांणी मिसयूज केली NOC आनी ताजे नंतर मागीर आमी पयलो तो फोग पेटयलो आनी खंय ते उजो लागलो. आनी लास्ट कितें म्हणल्यार CZMA हे सगळे जे कोण आसात आतां वाचून दाखयल्या पळय, CZMA ऑथॉरिटी, मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट, फायर आनी इमर्जन्सी सर्विसीस, गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड, आरपोरा विलेज पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत, हे सगळे जे पळय डिपार्टमेंट आसात. तर डेप्युटी कलेक्टरान हे सगळ्यांक कितें काय म्हणल्यार समन्स धाडपाचें. समन्स न्ही, हांगा कितें काय म्हणल्यार पुलीस स्टेशनाचेर रावपाचें, हांगा कितें काय म्हणल्यार अरेस्ट करपाचें. हे सगळे कितें काय म्हणल्यार अकाउंटेबल आसात. अरे बेश्टेच हात वयर करपाक जायना, कित्याक एडमिनिस्ट्रेशन जे पळय आसता खंयच्या तालुक्याचें तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर आनी जो पळय हो आसता सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस SP जो पळय आसता तो टोटली रिस्पॉन्सिबल आसता. ह्या लोकांनी कितें काय टायम टू टायम इन्क्वायरी करपाक जाय आशिल्ली. जे डेमोलेशन नोटिसीस आसात, जे कितें कारवाई करपाची आशिल्ल्यो, पोल्युशन जावं, मागीर इलेक्ट्रिसिटीचें वायोलेशन जावं, CZMAचें वायोलेशन जावं, सगळे वायोलेशनचे टायम टू टायम जेन्ना डेमोलिशन ऑर्डर येता, जेन्ना कितें ऑर्डर आसता त्यो कितें काय एक्झिक्यूट करपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण हो टोटली फेल जाल्लो डेप्युटी कलेक्टर आनी SP. सो हें जें कितें चक्र आसा पळय न्ही, तें फक्त CM जावं आनी कोण आसात, हे जे कोण आसात पळय न्ही तालुका लेवलाचे जे कोण एडमिनिस्ट्रेशन पळयतात ते टोटली रिस्पॉन्सिबल आसात. आनी लिस्ट आनी लास्ट हांव तुमकां सांगता की बाबा जे लोक मरण पावले तांकां फक्त प्रत्येकाक 5 लाख रुपया दिल्यात. आमी फाटीं डिमांड केल्लो सरकाराक की बाबा रे जे पळय लोक मेल्यात, जे भुरगे मेल्यात ते यंग आशिल्ले सामके 24-25 वर्सां, आनी त्या भायर दिल्लीचे एक फॅमिली मेल्या, पिड्ड्यार जाल्या, जोशी फॅमिली. तर म्हाका सांगात हे जे यंग भुरगे थंय काम करताले ते मेले, हे 25 वयाच्या गटाक आशिल्ले, तांकां फक्त 5 लाख दिवपाचे. अरे तांचे फ्युचर आशिल्लें मरे, तांचे लायफ आशिल्लें मरे. फक्त एका मनशाक फक्त 5 लाख कितें दिवन तुमी तोंडाक पानां पुसपाक सोदतात. जाल्यार आमी डिमांड केल्लो सरकारा कडेन, डिमांड केल्लो की प्रत्येक मनशाक 50 लाख तरी दिवचे. कित्याक फाटीं बाणस्तारी असोच एक्सिडेंट जाल्लो आनी ते बाणस्तारी एक्सिडेंटाक 3 जाण मरण पावले आनी थंय हायकोर्ट इंटरव्हेन जाल्लो आनी हायकोर्टान कितें सांगिल्लें जे कोण मरण पावले तांकां 50-50 प्रत्येकाक दिवपाक जाय म्हणून. सो आमचो डिमांड हो परत आमी डिमांड करतात सरकारा कडेन किंवा तुमी अशे हात फाफूड नाकात 5 लाख रुपया दिवन, काय जावपाचें ना 5 लाख रुपया दिवन. ते बाबडे गरीब इतले पयस साकून कितें काय म्हणल्यार आपले लायफ करपाक आयिल्ले. तांचो फुडार आशिल्लो आनी तांच्या फुडारा फक्त तुमी 5 लाख दितात कॉम्पेन्सेशन म्हणून.
तांचे जे कोण आसात पयलीं तांचे ते स्टेटीनी तांकां कितें म्हणून गव्हर्मेंट नोकरी दियात आनी 50 लाख तांकां दिवपाक जाय. आनी जे पळय कोण इंजुअर्ड आसात आतां ट्रिटमेंट घेतात तांकां दुखापत जाल्या ते भाजल्यात तांकां प्रत्येकाक 5 लाख रुपया दिवपाक जाय. कारण आतां कितें आसा ती पर्मनंट हे तांचे मावो उरल्यो तांचे पर्मनंट जे पळय आसा पयलीं ते विजिबिलिटी सगळी उरतली हांगा. सो हांव डिमांड करता आमचे सगळे जे पळय एक्टिविस्ट आसात ते डिमांड करतात की बाबा प्रत्येकाक जे कोण मरण पावल्यात तांकां 50 लाख, टॅक्स पेयरांक जे पळय कोण आसात तांकां 5 लाख आणि समज म्हूण हे तर जायना जाल्यार तुमच्या पगारांतले तुमी दियात. कारण तुमी रिस्पॉन्सिबल आसात, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल आसा. अरे तुमकां जेन्ना पळय येदे व्हडले पोस्ट दिला तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वयर हात काडटात आणि येदे व्हडले इन्सिडेंट जाता तेन्ना फक्त तुम्ही समज धाडटात. अरे अकाउंटेबल आसा मरे तुम्ही 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख तुम्ही पगार घेता टॅक्स पेयरांचो. जर रिस्पॉन्सिबल कोण, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें घेवपाची लास्टाक, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें घेवपाची, फक्त वाऱ्यार उडोवपाची. आमी कितें मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करता म्हणून लास्टाक कोण रिस्पॉन्सिबल, कोणाक पनिश करपाक जाय ह्या सगळ्यो गोश्टींनी. जे कोण एनओसी दिले तांकां रिस्पॉन्सिबल न्ही, हे रिस्पॉन्सिबल लोक न्ही जाल्यार हाजी इन्क्वायरी कित्याक म्हणल्यार पुलीस स्टेशनार हाडून तांकां कित्याक जायना हो आमचो प्रश्न आसा. फक्त जो पळय ओनर आसा जशें आतां हाणें म्हणलें तोनोजन म्हणलें ते पयशे दितले कित्याक म्हणल्यार सगळीं लायसनां घेतले. अरे रिस्पॉन्सिबल कोण, जे पळय कोण दितात इक्वली रिस्पॉन्सिबल आसा, ताजेर खरी कारवाई जावपाक जाय. आनी तेन्नाच खरें दिसता म्हाका जे पळय इरेग्युलेट जे पळय चलतात पळय खंयचें म्हणा तुमी, सावंड पोल्युशन म्हणा आनी कितें म्हणा, सगळी वायलेशन जे पळय जातात तेन्नाच बंद जातली. कित्याक हे जे पळय कोण रिस्पॉन्सिबल लोक आसात ते इरिस्पॉन्सिबल वागल्यात म्हणून हे कांड जाता. आनी हाजे मुखार ही कांड जायत रावतली. जशें आतां बर्डेन सांगलें की बाबा लयराच्या देवळा कडेन 6 जाण मरण पावले. अरे 6 जाण जेन्ना मरण पावले जाल्यार कोण तर रिस्पॉन्सिबल आसपाक जाय आशिल्लो, कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल आसपाक आशिल्लो, नाजाल्यार देवस्थान रिस्पॉन्सिबल आशिल्लो, नाजाल्यार कोण SP रिस्पॉन्सिबल, जो कोण रिस्पॉन्सिबल आशिल्लो ताजेर कितें म्हणल्यार कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली. आज तरी कितें म्हणल्यार अननोन मनशाचेर कितें म्हणल्यार FIR दर्ज जाल्या. FIR अननोन धरली म्हणल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल, अननोन मनीस रिस्पॉन्सिबल जाता, रिस्पॉन्सिबल जावपाक शकता. हे कशें जावपाकूच शकना. त्या खातीर म्हाका दिसता ही स्टेट टोटली फेल जाल्या. CM एस टोटली फेल्ड. आनी जशें आमी 1 वर्स पयलीं गेल्ले आनी मुर्मूक सांगिल्लें आमची प्रेसिडेंटाक की बाबा ही स्टेट टोटली कॉलेप्स जाल्या. कित्याक स्वता थंयचो आमचो गव्हर्नर जो आशिल्लो सत्यपाल मलीक तो सांगतालो की बाबा रे हे सगळें करप्ट सरकार जाल्ला म्हणून. इतलें करप्शन जाल्ला कोविडाच्या टायमार. मागीर हे जॉब स्कॅम कितली स्कॅमां कित्याक म्हणल्यार ताणें स्वता एक गव्हर्नर आसून कित्याक म्हणल्यार एक्सपोज केल्ली जाल्यार ताजेर कारवाई कित्याक केली ना प्रेसिडेंटान. हांव होच प्रश्न विचारता की बाबा जे पळय आतां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आसा, हू इज द हेड ऑफ द इंडिया स्टेट, जाल्यार कारवाई कित्याक केली ना. आनी उलटें कित्याक म्हणल्यार सत्यपाल मलीक जो इतलो बरो गव्हर्नर आशिल्लो तो एकदम टायम टू टायम कित्याक म्हणल्यार वॉर्माचेर बोट दवरतालो. जे इरेग्युलर्स घडटा ताजे कित्याक म्हणल्यार तो एक्सपोज करतालो. हेच मनशाक कित्याक काळ्ळां तुमी तडफातडफीन कित्याक म्हणल्यार काडलो आनी खटारे प्लॅन दिवन कित्याक म्हणल्यार ताका कित्याक म्हणल्यार हें केलो, दुसरे कडेन धाडलो. ही केदी व्हडली शोकांतिका रे. जो मनीस इतलो बरो मनीस, गव्हर्नर मनीस, जो आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा ती लोकां पर्यंत पावयता, लोकांक स्वता आपूण एक्सपोज आपूण कितें प्रेस कॉन्फरन्सांच्या माध्यमांत लोकांक सांगता, असल्या मनशाक तुमी काडटात. आनी खरोखरच तो खरो व्हडलो, तो खरो हांव म्हणटा भुमिपुत्र, तो खरो स्वतंत्र सैनीक जाणें टायम टू टायम ह्या भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज केले. पूण जालें कितें लास्टाक तो जे आमकां खरोखरच प्रिय आसतात ते लोक कित्याक म्हणल्यार वतात आनी तो बाबडो मरण पावलो. खरोखरच म्हाका खंत दिसता असले गव्हर्नर आमकां जाय स्टेट सांबाळपाक, जाणें करून आमची स्टेट सुरक्षीत उरतली. नाजाल्यार असले तर गव्हर्नर तर आयले आनी समज दोळे धापून समज म्हण तो हे राजभार आनी कारभार तो पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता हे गोंयचे जर विटंबना जातलीच. पूण जे लोक नीज गोंयकार आसात तेय कितें म्हणल्यार रसाळा पावतले आनी सोंपतले. एक मिनट एकूच सांगता, गव्हर्मेंट ऑफ गोवान 5-5 लाख रुपये डिक्लेअर केलेले आसा. तुमकां उगडास आसतले 3-4 पयलीं गोंयचो गव्हर्मेंट 45-45 लाखाचे लाडू खाता. खबर आसा? 45-45 लाखाचे हे जर लाडू जर खाता जाल्यार तांकां कितले पयशे मेळपाक जाय हो प्रमोद सावंतान हेजेर विचार करपाक जाय. तुमचे अति म्हाने व्यक्ती जेन्ना तुमचे कडेन जेन्ना येता तांकां सुख सोयरी सगळी जर दिता तेज्या बरोबर तुमी तांकां आतां गादी दितात. तुमी समजून घेवपाचो 45 लाख जर हे लाडवाक जर मोडटा जाल्यार सर्वसाधारण जे लोक हांगा येयल्ले कामाक भायरसून जे येयल्ले तेंच्यांनी तुमी कोळसो केलो हो पयलो सरकार. एक्चुली ह्या सरकारान जे मंत्री जे आहा न्हू तेंचे तोंडाक आमी काळे भासूंक जाय आसले. ते जबाबदार आसा. सरकारान मंत्री जे आसात न्ही ते इन्स्ट्रक्शन करता. हांव मागता जे BJPन जे आयज जे लोक जे आसा न्ही तेंच्यांनी हेजेर विचार करपाक जाय. आमी गोंया खंय व्हरता आनी आमी हेच्या फुडें आमच्या भुरग्यांक कितें दवरतले, आमकां कोळसो दवरतलो अशें आमी व्हरपाचे
हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक जे सगळे ल्हान भुरग्यां पासून पयले भुरग्यांनी हेजेर बोध घेवपाक जाय. आमी गोंयान आसा हे गोंयकारपण जे आसा फाल्यां 19 डिसेंबर स्वतंत्र सैनिकांनी आमकां गोवा लिबरेशन करून दिल्ले. थंय हे प्रमोद सावंताक जागो विकपाक खिरापद वाडपाक प्रमोद सावंताक आमी स्वतंत्र मेळोन गोंयचे स्वतंत्र सैनिकांनी दिवंक नासले. प्रमोद सावंतान हेजेर आत्मपरीक्षण करपाक जाय. आपूण गोंयान जाला, आपलो आजो गोंयान जाला तर खंय जाला हे आमकां गोंयकारांक तरी सांगपाक जाय. आनी बेगींतल्या बेगीन फुडलो कितें इन्सिडंट येवच्या पयलीं तेणी बेगींतल्या बेगीन रिजायन जावपाचें. नाल्यार बीजेपीचे आमदार बीजेपीचे मिनिस्टर जे आसा न्हू हेज्या फुडले हे सगळे जबाबदार आसतले. प्रेसिडेंटाक दिले न्हू प्रेसिडेंटाक कांय एक्शन घेवन आसा कितें एक्शन जावपाचें तुमकां हें आसा आसा कोण घेतलो पळय आमी हांगा गोंयचे भुरगे जे आसा गोंयचे जमीन गोंयचे गोंयकार जे लोक आसा न्हू आमी देवाक मानता. प्रत्येक जाण गोंयकार मानता आनी आमी मानता बोडगेश्वराक, आमी मानता राखणदाराक, आमी मानता सगळे देवाक मानता. देव साहेब मिलाग्री साहेबीण मागता, फ्रांसीस झेवियर मागता. हे सगळे गोंयान देव जे बसलेले आसा न्ही एक दीस तरी काठार बसतले. हेज्या पयलीं खूब जाण गोंयान आमकां गोंयकारांक फुटून गेलेले मंत्री तेंची परिस्थिती कितें जाल्या न्ही हेच्या विशीं हांकां बघा पडटली. थँक्यू.